तेरू मारी मोर नामरा तुम पाद राम प्रिय जय जय राम राम प्रिय जय जय राम। बोलो सतनाथ राम प्रिय जय जय राम राम प्रिय जय जय राम। अरे केते गोटी नाम होला दुई गोटी हे गेला आज्ञा कौन था आज्ञा काहेकि एडा भुडिया लोकुडा ए दीडा नाम होइथिले ले मोर चारिटा हे गेला बोली कहि देबे विश्वास नै लोकुडा टिप्पा पके गिरी कोन थो दीडा हला मस्त और एला 8 गोटी पूरा गोटी गोटी गणति कर दो न कइले पैसा देबी गया सकाळ पैसा देबी तो ठीक भाबरे जदी नाम उडा गोटी गोटी गिरी कहि देबे आउ 2 टका अधिका गले जीवन कारीगिरी देबी आ ए कोन कारीगिरी देबू पैसा पॉकेट रो बाहर करके देबी आई मते कुंडे ढेला लगा नहीं नहीं पॉकेट रो बाहर करके देबी ना दुई गोटी हला और इला 8 गोटी नाम और 8 गोटी आज्ञा दूता शत्रु को ना देनी रथ फेराई तो नहीं शत्रु को ना देनी रथ फेराई तो नहीं तेरुकारी मोर नाम तैरी जय पूर्व फाल मुनि मोर जन्म खेता पूर्व फाल मुनि मोर जन्म खेता जय फाल मुनि मोर नाम तेरे कर्म तू करी नहीं के उठारे विवछ कर्म तू करी नहीं के उठारे विवछ भोले लाभ दई छंते रे सागर रे सर बंध बंधिले दुताप सागर रे सर बंध बंधिले दुताप पार्थ बोले नाम देले अंगला का सुता अंगला का सुता कौन कौन तुम सब कहीदेल मु तो किछि हेले जानि पारि नै लास्ट पदरा कौन कहलो सागर रे सरबंध बांधी थिली मु तो तमे बांधिलो आ के बांधिला आके बांधिले कि आ के बांधिला सागर रे आके बांधिले कि आगे ता नांडा कौन अछि जानिछो कौन अछि से आउ तू हां ता ना अछि से से आउ तू से देवता ना है जिना सत्तु मझिरे केउ अछि आउ कहिबी कह हनुमान एवं अर्जुन कर दिने बचसा लागिला कौन लागिला हनुमान कहिले मु बड़ अर्जुन कहिले मु बड़ अच्छा अच्छा
अर्जुन पचारिले हनुमान कौन पचारिले तुम्हें केमिति बड़ हेल हे किपरि बड़ हला हनुमान कहिए मु समुद्र मध्य सेतुबंध बांधिथिली अच्छा अच्छा हजार हजार लोक ए सेतुबंध ऊपर चढ़ी लंका गडक को जाइथिले रावणकर सबंश को विनाश करी सीता उद्धार करी आनिथिली अच्छा तेणु करी मु हेउछि बड़ बड़ अर्जुन कहले को बड़ कथाटी तमे कर दैछ अच्छा अच्छा समुद्र मध्य जेतबेले सेतुबंध बांधिले तुमे कोन एकला बांधिलो कि हां नळ नील सुषमा जाम्भव इत्यादि समस्त एकत्रित करी ए समुद्र मध्य तुमे सेतुबंध बांधिथिलो अच्छा अच्छा अर्जुन कोन कहिले जदी मु चाहेबी हां क्षणक मध्य मु समुद्र रे सेतुबंध बांधि देबी अच्छा अच्छा हनुमान पचारिले तुमे क्षणक मध्य समुद्र रे सेतुबंध बांधि देबो हां संग संग अर्जुन शरबंध बांधि देले अच्छा जेतेबेले शरबंध बांधि देले हनुमान देखि आश्चर्य हो गेला हां सत्य तो अर्जुन संगे संगे शरबंध बांधि देले अच्छा अच्छा हनुमान कहिले मु परीक्षा करिबी हनुमान कहिले परीक्षा करिबी अच्छा हनुमान कहले जेतेबेले परीक्षा करिबो अर्जुन कोन कहले बोले परीक्षा कोन करबो परीक्षा करिबो कौन परीक्षा करिबो ना मु जेतेबेले सेतुबंध बांधिथिली अच्छा अच्छा हजार हजार लोक सेतुबंध पर चढ़ी गिरी आइथिले हां किंतु तुमे जो सेतुबंध बांधिछ अच्छा हजार हजार लोक जिबार आवश्यक नहीं बता मु एकला जिबी कौन होला हनुमान कहले मु एकला जिबी अच्छा अर्जुन कहले जाओ जाओ हनुमान कोन कहले आज्ञा गोटिए गोटिए रूमरे गोटिए गोटिए पर्वत बांधी सरबंध पर चढ़ी गिरी गले अच्छा जेतेबेले सरबंध पर चढ़ी गिरी गले सरबंधटा तळुकु 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 बसिला अच्छा अच्छा ए कथाटा भगवान जानि गले हां भगवान चिंता करिले कौन चिंता कले जदि अर्जुन को एठी मु सहायता न करबी अच्छा संसार मध्य क्षत्रिय पुरुष अर्जुन बोली पारिबो नाही नहीं भगवान अवतार लेले प्रथम अवतार लेले मत्स्य अवतार नहीं शरबंध तले जाइगी रही गले अच्छा जेतेबेले शरबंध तले रही गले हनुमान जेतेबेले शरबंध पर चढ़ी गिरी गला ए शरमन नाग सब भगवान को शरीर सब भेदी गला अच्छा अच्छा तांको शरीर खाली रक्त उडाग खाली बाहरिला समुद्र पानी ना धला पानी ना ए रक्त उडाग जेतेबेले बाहरिला समुद्र पानी ना रंग वर्ण हे गला हनुमान पचारिले अर्जुन को हां बोली समुद्र पानी ना तो धला पानी थिला एडा रंग पानी केमिति होला बोले तू तो बहुत दिन होला मोर मनभूति सर मो निज तुण भितर मु रखिथिली व्यवहार करि नथिली समुद्र होती लुणी पानी बाजी एबे सब चौगड़ा को छाडुची किमि डाबा मार गिरी कहले देखिलो ना कोन एक नंबर डाबा मारा लोक ए तू तो मोर सरजाक दीर्घ दिन हला पड़ा रही गिरी थिला सब जंगु होई आइथिला ए समुद्र पानी होछि लुणी पानी ना ए लुणी पानी रे सरौडा को सब घसा घसी हेई जंगुडा को छाडी दिबा सकासु समुद्र पानी ना रंग वर्ण हे गला किमिति डबा मारा लोक देखो आगे डबा मोरा एमिति गर्भ हंगार करी कहनु रे अरे रक्षक मनुष्य जीवन ना पानी फटका ना हां पानी फटका एबे अछंती आउ घड़ियो आमे नथिबा आगे अच्छा अच्छा थिबा के आगे नहीं ए शरीर टाको नै कि आमे एते गर्व करबा के आगे कौन गर्व चमड़ाटा गोरा थिबा बोले मु एते सुंदर नारी माने जदी गोरा चमड़ा हेथि बोले नारी माने कहिबे मु एते सुंदरी नाही आउ ए चमड़ाटा को जदी आमे काटि देबा ए पेट भीतर किछ नै आगे एटा लेटली टांकीटा आगे टांकीडा एटा होछि लेटली टांकीटा आमे जदी चमड़ाटा को काटि देबा अच्छा बोले आम पाखरे के रहिबले आगे हमर दुर्गंध हब शरीर बता एटा होछि लेटली टांकीटा अच्छा अच्छा नरक कोड अछि आगे नरक कोठ अछि 84 नरक कोड अछि कोठ अछि निज शरीर रे अछि 84 नरक काय के बरी जम कोड अछि आगे हां जम कोड अछि स्वर्ग प्रेरी नाही आउ जम एठी अछि आगे एठो ए वर्तमान रे अछि जम बोली गिरी किए नाही जमर दुत्त दीडा अछि जमर दुत्त बोली गिरी किए नाही अच्छा अच्छा नरक बोली कोड अछि नरक कोड है आगे एठी नरक अछि अच्छा के बरी नरक कोड अछि कहबी कोठे मनुष्यर उच्चताटा केते आगे उच्चता मनुष्यर उच्चताटा हला 3 हाथ चाखले 3 हाथ चाखले कि नाही मनुष्यर उच्चता जा हाथ रे ता से 3 हाथ चाखले अच्छा हाथुडा केते चाखंड हला हाथुरा दी चाखंड हला दी चाखंड 3 हाथटा केते चाखंड हला 6 चाखंड 3 हाथ चाखंड आउ चाखंड बिसले केते हला 7 चाखंड 7 चाखंड हला गोटे चाखंड हला केते आंगुल आ गया
ବାର 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ହଁ। 12 ସତା କେତେ ହେଲା 84 ହଁ। 12 ସତା 84 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ ହଁ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତାଟା ହେଲା 84 ଆଙ୍ଗୁଳ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ନିଜେ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଙ୍ଗୁଳ ପକେଇ ମାପ ନିଜ ଉଚ୍ଚତାରା ନିଜେ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ହବା ଆଜ୍ଞା ଏ 84 ନର୍କଟା ଆମର ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନର୍କ ବୋଲି ଏଟା କୋଉଠି ନାହିଁ 84 ନର୍କ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମ କୋଉଟା ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ଜରେ ଜନ୍ମ ମରେ ମରଣ ଜରେ ଜନ୍ମ ମରେ ମରଣ ଦୂତ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୂତ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦିନ ଦିନ ରାତ୍ରଟା ହେଲା କାଳ ଦିନଟା ହେଲା ବେତାଳ ଏ କାଳ ବେତାଳ ଦିନ ହେଲା ଜନ୍ମ ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମର ଦୂତ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ସେ ମର ହଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମରିବାଟା ହିଁ ମରିବା ଏ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ଆମର ଆୟୁଷ କାଟି 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 ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ଭାଇ ହଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଣି ଫୁଟକାଟା ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ଗର୍ଭହଙ୍କାର କରି କହିବା ନାହିଁ ନା ଏଥି ସକାଶେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ କରି ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ବୋଲେ ନଳିନୀ ଜଳଗତ ଜଳମତି ତରଣଂ ତତ୍ඵଳ ଜୀବନମତି ଭ୍ରମମ୍ବଳଂ କ୍ଷଣ ନମ ସର୍ଜନ ସଂଗତ ଇରେକା ଭବତି ଭବାନ ନମ ତ୍ରଣୀ ରହୁକା ইয়ার ভাবার্থ ନଳିନୀ ବୋଲକେ ପଦ୍ମ পদ্ম ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଜଳ ଟପାଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଟଳମଳ ହେଉଛି ସେହିପରି ଆମର ଯେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରାଣଟା ଅଛି ପ୍ରାଣଟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଟଳମଳ ହେଉଛି ନଳିନୀ ଜଳଗତ ଜଳମତି ତରଣଂ ତତ୍ඵଳ ଜୀବନ ମତି ଭ୍ରମମ୍ବଳଂ क्षण नाम सर्जन संग पाइरेका भवती भवान नवताणी नौका क्षणे मात्र सर्जन संगरे संग हो ये उच्च गुडिए भव सागर ये सर्जन संगरे संग होई ए भव सागर पारी हो আচ্ছা আচ্ছা मात्र उडाक बेसी कहिबाटा मते भलो नाही काहे कि लेम्भ पिच पिडिले मिठा खाली संस्कृत श्लोक पढिबा हे बाबू ठिकरी पळेले संस्कृत श्लोक पढि जे बोली खाली होइले बोले कोन ए जो दुआरी मास्टरडा कोन आस्तिला कोन कोन से पहुची आमे किछि बुझी पारनु ए ना तो भलो होनी चलो ठिकरी पळा बोली कहि चलो तेलु करी उडाक बेसी कहिबाटा मते भलो नाही आगे कोन दागा सागर रे सरबंध बांधी फिरी तो সাগরে চরবন্ধ বাঁধিছিলি তু তো পার্থ বলি না বদলে অঞ্জনা কসুত ভিতরে ভিতরে কেতুটা না হলানি 6টা হই গলে হ্যাঁ হ্যাঁ ছড়া 6টা আর রইলা 4 গুণ নাম কথারে কথারে কই দি আগে কথারে কথারে আগে আগে তো আগে শুক্রচারী অস্পজন্তা হুয়ে মোর রথে দেখো শুক্রাচার্য সদত হয়ে বড় রথে শ্বেত বাহিনী বলিল বলন্তি সমস্তে 7 কোটি হই গলা আর রইলা 3 কোটি নাম তুই হস্ত সমভাবে পারইত বিন্ধে দুই হস্ত সমভাবে ছড়া পারাইতে বিন্ধি কারু সর্ব সচিবর নামটি প্রসিদ্ধ আঠে আরে কাঠে আয়া আঠ হেলা লিখি আঠ বলে কোন আঠটা হেলা লিখি আসমিত কো সাত পর আঠ উঠি নাম আঠ বলে কোন 8 কোটি হেলা আজ্ঞা আসমিত কো মোর তুমি ধরিবনি আগে তোর কোনটা ধরি কথাবার্তা গুড়াক ধরিবনি কাহিকি কাইকে মোর টিকে ছোটটা টিকে কোনটা জিবুটা জীবন ছোট কাইকে কোনসি কথা গুড়াক মু নউটে গিরি কই পারুনি না কোন কোন ছোট হ্যাঁ দেখে তো তো গোড়া তো ছোট হ্যাঁ তো তো হাত তো ছোট হ্যাঁ মুন্ড হলো ছোট হ্যাঁ আর সেইটা হলো ছোট না এ এডুডা রে ওহো হাফ প্যান্টটা ছোট বলছি সেইটা হলো ছোট বইলে মু কুয়াড়ে কুয়াড়ে বুঝুছি গোড় ছোট মুন্ড ছোট হাত ছোট বইলে মু তো হুছি বাঙ্গিরিয়া লোক আচ্ছা আচ্ছা মোর সবু যাক গোড় হাত প্যান্ট সবু যাক ছোট আগে না বলছি সেইটা হলো ছোট বইলে মু কুয়াড়ে কুয়াড়ে কথা নু আগে কুহন্তু আগে কেতে কোটি হেলানি তো কেতে 7 কোটি হই গলা হ্যাঁ হ্যাঁ না 8 কোটি হই গলা 8 কোটি হেলা আর রইলা কেবল 2 কোটি নাম হ্যাঁ দুত আগে তাহলে কহ শুনে দুত ত্বরথ তো কুবের পুররু দিনে আনিথিলি ধরা কুবের পুররু দিনে আনিথিলি ধরা ধর্ম সহি নাম মতে প্রেরণা सुना सभाग सुना रे माना अन्यथा होइए भारत पुराना Thank you.
ଶିରରେ କିରାକେ ବଧା ହୋଇଅଛି ମୋର ମସ୍ତକେ କିରାକେ ତେଣୁ କରି ମୋର ନାମ ଅଟରେ ଗିରି ଚୁଣ ସଭାଜନ ଚୁଣ ଦେ ବାଲା ଅନ୍ୟଥାର ଭୟ ଭାରତ ରକ୍ଷକ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହିପରି 10ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ 10ଗୋଟି ଉପକାର କରି ଦଶ ନାମକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଅଛି ତୁ କଣ ପରିହାସ କରୁଛୁ ତୁ ତ ହେଲା ଯେ କଣ ହେଲା ଯେ এইটা কোন বুঝিল ଏଇଟା କଣ এইটা কোন রে বইলে কোন হলো হলো ଆଙ୍ଗୁଠି বইলে মু কোন হলো হলো করছি কি ଆଉ କିଏ କରୁଛି এইটা আগରୁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା এইটা ଆଉ କେତେ ଦିନ ହବ ଇଏ ଚାଲିଥିବ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦେଖିକିରି ନା ମୁଁ ହେଲେ ଟିକେ କରି ଉଲଜି ଆଉ କାର ଦେଖିକିରି ପୂର୍ବତନ ଦୁଆରୀ ମାନେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ହୋ କନ୍ଧ ଖରିଟା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବେ କନ୍ଧ ଖରିଟା ହିଣ୍ଡି କାଉଟୁ ପାଖରେ କନ୍ଧ ଖରିଟା କନ୍ଧ ଖରିଟା ଶ୍ୟାମା ଗୌତମୀ ରାମା ମାଗୁରା ଭୀମା ଭୀମା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଦୁଆରୀ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ଅଭିନୟଟା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ହବ ଏଇଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ହବ ସବୁଦିନ ହବ କେତେ ଦିନ କଣ ହବ ଆଉ ଏଣିକି ଏଣିକି ଆଉ ମଧ୍ୟ ହବନି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆଉ କାହିଁକି ବୋଇଲା ଗୋଟେ ଦୁଆରଟି ତୁ କିଏ ବାହାଉନି ନାଇଁ କି ଦୁଆରଟି ଆଉ କିଏ ବାହାଉନି ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଆରୀଟି ଶିଖେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ନୂଆକିରି ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲା ଦୁଆରୀ ଶିଖେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ବଡ ମାଷ୍ଟର ସିଏ ବୁଝିଲ ସେ ମୋଠୁ ବଡ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଡାକୁ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲେଇବା କଥାଟା ଛାଡିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର